The sliding door paintings in each room were painted by Kano Tanyu and his Kano school in 1626, and today almost all of these are important cultural assets. In order to preserve these sliding door paintings for eternity, an art reproduction task began in Kyoto in 1972 and continues today. Each room has cultural and historical significance. However, Pues nada, están ellos y ellos. Tampoco sabe el chico, pero encontraron y dentro de media hora ya llega al hotel. Ya está, ya está. Vale, ¿avanzamos entonces? Sí, hacemos una cosa. There. There's some cranes. Cranes in pine tree, bamboo grove, plum tree. It doesn't look like turtle, but it's pearl. All toy items are auspicious items in Japan, especially cranes and turtle combination is popular. And you will see Saturday occasions like wedding parties.いや、入れるんか思ってたら、強かったよ。チケット買うときで。Dos toques no vas a llegar. No, no, pero por lo demás. No cobra, ¿eh? Un 4% de un 6% más. Belli piccola also accompanied to the family. इसको फोटो दिखा दे। ये तेरे ऑटो भी जा रहे हैं।
共通の財産である世界遺産二条城を未来にほど継承していくため、皆様の温かいご支援をお願いします。Y la mía, vas a decir. La mía, de coco con chocolate. Mi sembra un idrante.
Buralarda zeytin diye bir şey yok.勝利の道を与え、今ここに立ち上がれ。京都の下中南、美人政治中高高い霊界で勝利の道を与え、今ここにVale, y esto ya es el otro.
Ah, lo saco más.
Тоже кровно. All right. Tá bom, mas Vai, bom, entra aqui. você vai querer mais? Você não vai querer, não? Qual que é a pena? 안 나와, 안 나와. 저기 안 나와. Сращивать разные кусочки пазла, да, чтобы к концу появлялась И эта ветка, это символическая лодка. Лодка учения Будды, сев в которой, то есть приняв Can you get the top? Yes. The very open top. Go to the left. Left. We got rid of that. Yes, thank you. Thank Yep, you're welcome.
100円貢ぐな。俺も1円やっとくか。いや。Что можно перевести как вполне одна не попадает через Киевский низкий проход, чтобы休みの間に
A diferencia de donde estamos ahora, que ahora si llama tiene tantos spots, pues aquí todo el que venga a ver el pabellón dorado, pues así se los puede. Andai com cuidado.